Cosme, now this floating jetty is an initiative of the central government project with the state government in your support. But in the last few days, कितल्या दिसांनी आमी पळयत जाल्यार हेजेर ऑब्जेक्शनां येयलेलीं आसा. नॉट ओन्ली इन इट कूड बी इन शापोरा, could be in Panjim, and even old Goache road. As a company associate representative, तुमचें कितें म्हणणें आहा हेचेर? And how would you like to clarify on these issues? केंजल बाब, तुका देव बरें करूं म्हणटा. तुवें म्हाका हो विशया बद्दल उलोवपाक तुवें म्हाका आपयला म्हणून. पयले जातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक जेम्स ब्रागांझा आनी ताच्या टिमीक. त्याच भशेन देव बरें करूं म्हणटा आमच्या फॉर्मर गडकरी साहेबाक, ऑनरेबल शिपींग मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना. त्याच भशेन आमच्या आतां प्रेझेंट शिपींग मिनिस्टर मनसूख मंडवाक देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भशेन आमचे IWI ऑफिशलाक, सगळे IWI ऑफिशलांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या सगळ्या मोगाचो आमदार MLA आमचो युनियन मिनिस्टर श्रीपद नायक, आयुश मिनिस्टराचो, ताका आमी दिनवासूंक फावो. कित्याक हें गिफ्ट आमच्या गोंयांक सेंट्रल फंडींग थ्रू 100% सेंट्रल फंडींग हें तेणें आमकां सवलत दिल्या म्हणून. आतां केंजल बाब, तुज्या ह्या मुखेल ऑब्जेक्शना बद्दल, ह्या फ्लोटींग जेटी बद्दल हांव उलोवंक सोदतां. हांव नको कित्याक लोक आमचो गोंयचो फ्लोटींग जेटी नाका म्हणटा. आमच्या गोंयच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदतां, फ्लोटींग जेटी इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वायड नोन. वर्ल्ड वायड फ्लोटींग जेटीज सगळ्या जाग्यांचेर आसा. आनी फ्लोटींग जेटी म्हणल्यार कितें, ही हालीं फ्लोट जाता कॉन्क्रीट पॉन्टुनाचेर. आमच्या कंपनीने मॅन्युफॅक्चर केला, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट हो. आनी हेजेर निशोध मारप हें सारकें न्हू. ही फ्लोटींग जेटी कॅन बी यूज फॉर नंबर ऑफ रिजन. इट कॅन बी यूज फॉर रिलिजियस पर्पज, लायक तुमचें गणेश विसर्जन करपाक. आमचे सांगोड जाता ताका सांजवांक वी कॅन हॅव सेलिंग इव्हेंट्स, वी कॅन हॅव स्विमींग इव्हेंट्स ऑन दीस फ्लोटींग जेटी. आनी प्लस फॉर बर्थींग. केंजल बाब, हांव तुका सांगूंक सोदतां, गोंयकारांक सांगूंक सोदतां, जो हे रस्त्यार आमकां बस स्टँड जाय पडटा, तशेंच आमकां उदकान बर्थींग स्टेशन्स जाय पडटा. एंड दीस आर कॉल्ड बर्थींग स्टेशन्स. दीस आर ऑल जेटीज वीच आर बीन मेड इज ऑल फॉर द कम्युनिटी पर्पज, आमच्या गोंयकारां खातीर. तुमकां दिसता घोडे की आमी बॅरिकेड घातला आनी नो परमिशन, विदावट परमिशन XYZ घालता. is a simple reason, just to maintain the sanity of this particular place, so that लोकांनी येवन वायट पोवन कितें करूंक फावना, सोरो येवन पिवपाक जायना. कळ्ळें तुका, आयज आमचे मोगयो खूब जाल्या, येवन मोगाच्यो गजाली करूंक फावना, मागीर जीव दिवंक फावना. सी, दॅट इज द रिजन दीस इज बॅरिकेडेड. बट इट इज नॉट दॅट आमचो गोंयकार भितर सरतलो, गोंयकार आमचो बोट उजार करूंक जाय, बर्थींग करपाक जाय, एम्बार्कींग डिसएम्बार्कींग करूंक जाय. आमचो गोवोरमेंट म्हणटलो ना हें तुमकां न्हू. दीस इज रॉंग. म्हाका दिसता, हांव सगळ्या आमच्या गोंयकार भावांक उलो मारता, कोणेंच निसत मातशें न्ही रिगार्डींग ह्यो फ्लोटींग जेटी बद्दल. दीस इज द नीड ऑफ द आर. फिक्स जेटी करपाक आमकां खूब वस्तू जाय पडटा, खूब म्हारग त्यो पायल्स घालचे पडटा, 30 meters to 40 meters डेप्थ वयचें पडटा, कॉन्क्रीट तितून उदकान पडलेलें आसता, XYZ. दीस आर ऑल एनवायरमेंटल फ्रेंडली. आनी तुमी येवन सगळ्यांनी पळोवचें, बाबा हांव कितें उलयलां तें रॉंग वो सारकें. When you
ह्यो जेटी बांदल्या असल्या बोटींग कळ्ळें तुका सो दॅट एम्बार्कींग एंड डिसएम्बार्कींग करपाक इजी जावं हेजेवन ल्हान बोटी हेका कितें आहा आतां हेजो फ्री ड्राफ्ट पळय आहा तो 1 मीटर आहा हेजो 0.5 आहा कळ्ळें तुका बट दीस इज हाव एम्बार्कींग डिसएम्बार्कींग करपाक तुका इजी हें टायडा प्रमाणे वयर चडटा टायडा प्रमाणे देंवता सोंपला ये हेज्या बराबर दिस इज नॉट अ फिक्स जेटी लोकल्सांक बिजनेस रेवेन्यू कितें कितें आहा when it comes to panchayat or it is only for captain of port so for the government ओय केंजल बाब सी पंचायतीक there will not be a revenue for this but yes as this is a central funding concept community jetties surely the captain of ports will earn the revenue and when it is the captain of ports earning the revenue it's the state government who is earning the revenue so vice versa it comes to the same treasury पूण फाल्यां लोकल्स थिंगा त्या जेटीचेर कितें वयर सकयल जालें जाल्यार कोण कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आसतले लोकल्सांक मागीर त्रास जातले the captain of ports is the authority and the jurisdiction lies in the captain of ports so it is the captain of ports to look into the the maintenance of the jetty or any problems which are happening it will be under the captain of ports department. then if that is the thing why captain of ports did not inform the local fishermen and all like शापोरान देखून म्हणटा कितें जाता आमकां बिकॉज दे आर फिशरमॅन कॉपरेटीव सोसायटी आसा लोकल्स तुमकां दिसना तांकां पूण सांगपाक जाय म्हणून वो कोण एटलिस्ट गमपाक जाय म्हणून तांकां कोण एक दीस हाडटा आनी पोंटून घालता आनी कितें घालता केंजल बाब तुवें कितें सांगलां तें सारकें आनी हांव मानता की we have to take local fishermen and local people local body into confidence and anything whatever we do is like we have to take them into confidence and do the concept this is गव्हर्मेंट right. डिसिजन ह्या गव्हर्मेंटाचें म्हणटालो तो तुका लागना नाता है ना we have to take local people into confidence that's very important because then the that, locals that time who comes in the middle is it the government तूं येता मोदें वो कोण येता yeah see I am as a contractor local as a person goan person हांव हें उलयतां की या एनीथींग यू डू you have to take local into confidence that is very important I mean we cannot लोकलांक दुखोवन आमी कितें करूंक जायना मागीर करूंक जाय आसलें न्हू गव्हर्मेंटान हें करपाक जाय आसलें म्हाका दिसता हें केल्लें गोवोरमेंटान हेजे बद्दल गोवोरमेंटान केल्लें जाल्यार खालांक उडपाक कित्याक आयजूच आतां मिनिस्टराकूच उलोवचें पडटा हेजेर कित्याक तुका दिसता त्या भशेन तुका हांवें केन्जल सांगलां की एवरी पंचायत हॅज इवन फिशींग कम्युनिटी आय एम टॉकिंग अबाउट पंचायतूच म्हणनाका तूं फिशींग कम्युनिटी दर फिशींग कम्युनिटी आतां कितें आसा फिशींग कम्युनिटीन पसून इफ यू सी लूक एट द फिशींग पार्ट ऑफ इट फिशिंगाचें कितें म्हणटा की आमी जेन्ना ट्रोलिंग फिशींग करता ऑर वेन वी आर पुटींग नेट्स एंड एक्सेट्रा हेजे एंकर्स आमचे नेटांक लागतले जावं हेजे चेनी नेटांक लागतले पूण तशें ना केंजल बाब तूं जेन्ना लो टायड आहा तेन्ना हिंगा येवन पळोवशी आमचें मोरींग पळय आमी केलां त्यो चेनी जमनीन भितर वयता ताजे एक पार्ट पसून वयर दिश्टी पडना आनी उरलें कितें म्हणटा तें अंडर द पॉन्टून ऑर अंडर द फ्लोटींग जेटी हें सगळें ओपन आहा सो तितून खूब नुस्तीं येवन रावलेलीं आसता कालवां जाता शिणाण्यो जाता सो म्हाका दिसना की फिशींग कम्युनिटीन हें नाका म्हणचें ओ हें ह्यो फ्लोटींग जेटी तांकां उजाराक मेळचें ना जावचें ना म्हणून तांकां दे कॅन ऑल्सो यूज देन वाय डोंट यू नीड टू एक्सप्लेन देम कित्याक सांगप ना आतां कितले दीस जाले इशू रेज आसात पूण तुमचो गव्हर्मेंटाचो तांकां कित्याक सांगना आय फील द गव्हर्मेंट शूड हॅव अ पब्लीक हियरींग एंड पब्लीक सेईंग दॅट दे शूड कॉल द पब्लीक ऑर द लोकल विलेजर्स एंड एक्सेट्रा आनी तांकां ह्या जेटी फ्लोटींग जेटी बद्दल तांणी ताका सांगचें पयलें बांदा आनी मागीर पब्लीक हियरींग करा अशें न्हू बांदा आनी कोरा म्हाका कडेन दिसता ताणें गोवोरमेंटान पयलीं लोकां कडेन विचारलां वाचपूच केला आमदारान कडेन वाचपूच केला आसतली आनी त्या खातीर थंय जेटी आयल्या नाल्यार केल्ले जाल्यार कित्याक लोक आतां फुडें येता फिशींग कम्युनिटी स्पेशली यू टॉक अबाउट चापोरा यू टॉक अबाउट अंजुना सियोली सायड वाय पळय ऑब्जेक्शन कोणूय करूंक शकता सो ते बेश्टे करता मुद्दम करता ना म्हाका दिसना हांव म्हणिना मुद्दम करता म्हणून केंजल बाब पळय कोणाक ऑब्जेक्शन आहा ताणें ऑब्जेक्शन दाखयता कळ्ळें तुका पूण रियली दॅट ऑब्जेक्शन इज करेक्ट ऑर रॉंग हांव कितें म्हणटा केंजल बाब एक लोकांक गोंयांक हांव उलो मारता देर इज अ कन्सर्न ऑथॉरिटी लायक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स डिपार्टमेंट तुमकां दिसता हो कॉन्ट्रॅक्टर कॉस्मी डिसिल्वा सारकें उलोवंक ना किंवा पंच मेंबर सारको उलोवंक ना यू कॅन गो टू द ऑथॉरिटी एंड आस्क द ऑथॉरिटी बाबा वॉट डू यू फील अबाउट दीस वाय डिडंट यू टेक द लोकल इंटू कॉन्फिडन्स सो द ऑथॉरिटी वील गिव यू द आन्सर्स दीस आर कॉल्ड सर्वीस पेडेस्टल म्हणजे कितें ह्या बोटींग AC आसता कळ्ळें तुका सो दे कॅन कम
jack into their AC plug, and no need of keeping their engines on. You know, this can work. Electrical current is supplied here. सो हिंगा कनेक्शन घेतलेलें हा. Oh, there's a connectivity, etc. Water is there. There is water here for washing of the boat, cleaning the boat, to refuel water. Every boat is having a tank. So they need water. Instead of bringing a big tanker, taking a pipe, this is where they can fill their tanks. This is called SOS. आम्ही railing घातल्या. And especially we have put aluminium. This is aluminium. Why this is aluminium? Is basically, if you see, aluminium does not get corroded in the sun. Steel gets hot. कोणाक चटका लागता ना, हे लागता ना म्हणून. This is made in aluminium. This is called SOS. SOS. SOS म्हणजे save our souls. SOS. Save our souls. इथून सगळे आहा. लायफ जॅकेट आहा, फर्स्ट एड किट आहा. समज तूं कोण बुडलो, कितें जालें, ताका रिंग बॉय आहा, 10 meters of rope आहा, भायर मारलें. No, see, this is what is as per to the international standard this has been done. तूं बाकीच्या जेटींचेर पळय तुका आहलें कांय मेळचें ना. So that is very important. आनी navigational light आहा for all the vessels who are going up and down, to know that there is a floating jetty here. There is a navigational light to be given, so that during night time it blinks up. So this is technically. What is the last one? The same one? Oh, these are service pedestals. 1, 2 service pedestals, 2 SOS. Then we are getting benches over here, and the benches will, people can come and sit down here, etc. Because this is more of tourist, near the archaeology, so tourist people can come and sit down here. Our locals can come and sit down here. That is the reason. What now, is the this particular jetty can be used for ferry services. If anyone is waiting, an old person is waiting, he does not need to stand, he can sit down here. So that is the purpose of it. So, see, government thinks in a better way. But an individual person, like a local like me, has to know why the government is thinking all about it. So that is very important. Could you tell us, as far as लोकल जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, इथून लोकल्सांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज खंय आसतले? तुमी बोटीचें सांगलें, हें सांगलें, तें सांगलें. हय, तशें कितें आसतलें? मे बी एनीवेर. फ्लोटींग जेटी ही एक कॉन्सेप्ट एकदम बरी, फर्स्ट ऑफ ऑल सांगप. आनी हितून लोकलांक जॉब प्रॉस्पेक्ट्स मेळूंक जाता. फॉर एग्जाम्पल, जेटी मेंटेनन्स करपाक आफ्टर एवरी 2 years 3 years आमकां लोकल्सांची गरज पडटा. जावं जेटी साफ सफाई करपाक, जावं जेटीचे बोटींग येयले म्हणटच तेजेर एक सेक्युरिटी मनीस आसपाक, आनी मागीर तेजेर लायफ सेवींग गार्ड आसपाक, XYZ. ह्यो सगळ्यो जॉब ट्रान्सफॉर्मेशन फॉर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. आतां सद्याक फ्लोटींग जेटी नासल्यो, सो फ्रॉम वेर जॉब्स वील केटर टू. वेन यू गेट अ प्रोजेक्ट, देर इज ऑटोमॅटिकली अ जॉब which has been created. So that is how a job can be created with a project, along with the project. Now this is a world heritage site, especially तुजें म्हणूंक जाता की churches आसा, especially the Church of St. Francis Xavier Basilica आसा. So this really maintains importance. So when you talk about all these things, how much this jetty, floating jetty can be useful? Is it only for local tourists? Okay, तुवें सांगलां पळय तें, वा आनी कितें इम्पॉर्टंट जावंक शकता? ना केन्सिल बाब, it can be used by locals also. आयज आमचे गोंयकार बाय रोड मिसाक येता, आमचे नोयना आसता आसतना थोडे आमचे लोकल्स बोटी घेवन येता, कलांगूटकार, अंजुनकार, बाकीचे जे पळय कोस्टल बेल्टान आहा ते लोक खूब जाण आपणाचे खुदच्यो बोटी घेवन येता मिसाक, XYZ. सो हांव कितें म्हणटा, दीस कॅन बी युज्ड फॉर दॅट पर्पज. आनी एक बरी सवलत म्हणजे आमच्या आदल्या तेंपार फेरी सर्विसीस चलताल्यो. आमचे बापोर म्हणटाले आमी ताका, किंवा आमी गाजोलीन म्हणटाले ताका. We can go to the old part of it and you can use this particular jetties for all that purpose. Ferry services is one of the best services where people today, आयज आमच्या रस्त्यांचेर एक्सिडेंट खूब जाता, कंजशन भरपूर जाला. This is a better opportunity. This is a better opportunity. आमचे गोंयकारांकडे उलो मारता, तुमी 50 सीटर, 20 सीटर, 10 सीटर बोटी घाला आणि use this as a ferry services. This is the best way of getting our inland as well as our villages connected to each destination. Thank you, sir. Joined together 3 meters by
12 meters is one pontoon. It's a modular system. This jetty can increase further down. These are you can join the pontoons together and make it a bigger jetty. And how much time it takes to join it and all? Just 1 week of time. 1 week of time. Just 1 week of time. In 2 weeks of time, we can have 2 pontoons manufactured. That fast it is. This pontoon is environmental friendly. We have done the first jetty in Panjim. Just go and have a look at it. Teka कालवां जातली, शिणाण्यो जातल्यो सकला. एक 5 मिनटां वॉटर क्लियर जालें म्हणटच आतां पावसाचें हा म्हणून मातशी माडया. धाकटी नुस्तीं बुस्तीं ह्या जेटी पोंदाक रावता. The fish comes to lay their eggs under this. The bigger fishes come to eat. So that is how this is, it does not stop the water movement of very important is that the water movement वयर सकला पळय जेन्ना हाय टायड लो टायड जाता water movement बंद करिना. Very important is that when there is ripple, when there is a boat going from this side and there are ripples and there is swell or ripple, we call it ripples. This ripple goes to the shore and the shore bank gets damaged. With this type of pontoons, this acts like a breakwater. The shore line is being taken care of with the floating jetties. So there are few things technically people don't understand. When you talk about this is for community, then why need community confidence on घेवन कित्याक करना? Because नाजाल्यार पळय कालांगूट शापोरा खूंय ते म्हणटा कितें लोकांक कांय खबर ना कोणाक कित्याक कोणाक लागून हें ताका लागून. कालूय एक इश्यू जालो की लोकल्सांक कितें बेनिफीट आसा, लोकल्सांक कितें मेळटलें कित्याक देर इज अ मिसकन्सेप्शन थोड्यांच्या मतीन आसता की फाल्यां बाबा असलें जालें आवटसायडर्सांक चड बिजनस मेळटलो हांकां मेळटा जेन्ना खंयचे कडेन घालता लोकल्सांक कितें बेनिफीट? ओके दिलबाब, तुजो प्रश्न हो तुवें घातला तो एकदम म्हत्वाचो. पयले खातीर गेस आमी लोकलांक इन कॉन्फिडन्स घेवपाक जाय. बट एक केंजिल तुका सांगूंक सोदता, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स वॉटर ज्युरिडिक्शन इज विथ कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स. आनी म्हाका दिसता आयज पर्यंत कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान जें पळय ज्युरिडिक्शन ताजें आसूनय ताणें बरें काम केलां आनी बरें काम करता तो आजून पर्यंत. सो आतां कितें जालां इन रिगार्डींग टू लोकल इंटू कॉन्फिडन्स. आतां आमी पळयशी जाल्यार गव्हर्मेंट आमचो चेंज 5 वर्सांनी जाता, 2 वर्सांनी जाता, 1 वर्सान जाता. हें जेन्ना पास जाल्लें तेन्ना पार्सेकर साहेब आमचो CM आसलो. आतां आमचो दोतोर प्रमोद सावंत आसा. सो तेन्ना पंच मेंबर दुसरोच आशिल्लो, सरपंच आनी कोण आशिल्लो. सो अशें जायना की बाबा आमी सरपंचाक विचारूंक ना किंवा आमी पंचाक विचारूंक ना किंवा पंचायतीक आमी कॉन्फिडन्स घेवंक ना, अशें ना. आमी सगल्यांक कॉन्फिडंट. पंचायत म्हणल्यार कितें इज लोकल बॉडी. सो आमी एका मनशाक समज तूं सांगलें, सरपंचाक सांगलें म्हणजे लोकांक सगल्यांक कळलें. आतां जर तर एक सरपंचान किंवा एक पंच मेंबरान आपणाच्या लोकांक कॉन्फिडंटान घेवंक ना जाल्यार हाका गव्हर्मेंटाक यू कॅनॉट मेक द गव्हर्मेंट लायबल फॉर दीस. पूण गव्हर्मेंटाची इज वन ऑफ द बॉडी इट इज नो इट इज वन ऑफ द गव्हर्मेंट्स बॉडी. बट येस आमी कितें म्हणटा बोट दाखयता तेन्ना डायरेक्ट कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साक दाखयता. दॅट इज रॉंग. एंड सी आय अंडरस्टँड दॅट तूं म्हणटा त्या भशेन लोकांक कितें फायदो आहा पळय. आयज ही बोट हांगा विहान क्रूज उबी आसा. ही कोण आमचो भायलो? आमचो गोंयकार. पावलू ट्रॅव्हल्स, पावलूची बोट आसा. कोण आमचो? तो गोंयकार. बारीकचो बारीक मनीस समज तो बोट लायता, आमचे गोंयकार. कोस्टल पुलीस समज तूं आयज बॉडी समज तूं हुंय मेवली XYZ बॉडी वयर काडपाक कितले त्रास. समज तूं ह्यो फ्लोटींग जेटीन ना, ह्यो असल्यो सोलोती ना जाल्यार त्रास जातले. सो केंजिल बाब, हांवें पळय तुका 4 गजाली सांगल्या, तुवें बारीक नदरेन चिंतचें आनी गोंयकारांनी चिंतचें बाबा ही फोरें गजाल ही जाय आमकां की नाका.